inyo ang positioning Tawag niya centipede. prior to boarding the life raft. Si tawagan ni sir centipede. Centipede formation. Centipede formation. Ito, niya, magkalit-silit sila sa mga anak dito. Centipede formation. Timani guys. Auto-focus na muna. So, okay. Lock your legs. Lock your legs. Oops, abanti din. Lock your legs. Sige, boss. Hindi ng itlog. Kana Brad. Sakto na Brad. Tiil, igakos sa hawak sa imong gisundan. Ya. Igawin na naman. Kay Pasig taon-taon, I love you, God. So, that time, pag mo swim gani mo, ang inyong gamiton, kamot. Box. Kung muli ko sa toho paddle. Okay? Centipede formation. Nakuha? Okay. Sarap. Okay.